Azali bismillahirrahmanirrahim. Wendo la mndu wajuzi arandisa we mahafala bo azali handani no hambia o arengeza domana za hondo armwezi kozamba la aeroporu ibalwa skevideti jumla wa mwali hujanzwani gerjera mbenzwani huja ngazija parce que maore deja mbabina wona bantasi arma trentaine ya wanadamu irenge maore na bwezi tande hongizo zishashi walanda wala wa Faransa ngirjera mbwa sisi siono misio juzi banu wakanzuani ula uvisite nyumba ya Sambi wala wamfunga ya l'hôpital ya Sambi ya ifanya wa heze mali ya zidemande ni masaudien habali haja harambi ya katini kwa 30 miliari tsaino au 25 miliari wewe ufanya misafara 10 mili uregeze mali za hatu pashia kuja paro huja wewe uramba kangoro kuja paro huja warambia kabanu risaidu ambaye nduka dhahili kadha juzi ulele saonde nzuani armwe l'hôpital ya Sambi aruondo wa ujangali uto wa hindi bala kwa ta prise ya utsaita kuja jushinda wehule uitopo shoni hapo kuransi bazinka zarendo alafu siono bonta sitsena ishindo shamoroni itambwa ibulwa 17h ata 19h ibalo baya pia kabats baya pia na rimidie Mungu ababu atombo kana ngabo Mungu mzima komori ulo naye yaferiho na rimidie Mungu riprofite ubaye urengeza zo maana zao karadhi ishindo shamoroni shihosiwa watike hata mru nitasini masihu ujwambwa ngu huzomba hindu nende shindo shamoroni ni shambwani neshaju na zibalo kamru hajitonzi yani enda parisiwa iyo problemu yake sha kunuranzi Faransa wandu kwa watokiri ngabwatokiri watonji ndani ngosonga sharima mwana tembe na yondo wondo watoa arme problem ishie izo wanadamu wajohambia kawishi abo kana mbabe kakuja ishi abo kutsina hata na banu sisi si wakomoro waloyo mapovru watojishinda ilo ndo ba yondo wondo rwasikini yao parce que we maudu jojorenga mvio abo ambengo baizo mwana ho mbe Marekani nda swani ngemimi ola abo bas malalao ya haja yao ya lo Japon utianze kaude malalao Japon akaurumia akaujitrete azali malalao yao ya haja komori yao yao tide malalao ma Japone wakaujitrete yao malalao yafanywa alafu ye ngabe ho ihumje muyeseli wajoa yese ya makomori jeheli mwa yafanya handani mitikana zuki wangu azali haremwani vese rimbe hamorisi borakana moye lohun pia hatu rambahi zaenda morisi enda trete hajabu ka iladhimu haina mwa iladhimu enda ya angaliwa bahimala lao moya beha ndani kwa ulo za mvuha lirango nsalele dala wilo ezungoza hizimingi hapi azali apama muhambi wode wangu bahaba hainu katisha mbokana rimparo hatu rimwambia utsini kwa dalao za mvu batijemro huni kadalao fa ehezi ya Mungu ni prefe nimera tena muhambi yobo prefe ni chef de village ni prefe kaubale malalao yao yani kwa mfumbu ni hali na udhuru ya familia shaitende hata injia rmo familia wangu parce que izo minaona rangwensu ya lele dalao ilo ya minyezo ngoza hasba nulo dalao parce que rangwensu afanya operation alhamdulillah rabbil alamin kaja parori paramba guru sabana arma mwa kamili sharangonsu malalao ya haja eze problemo za disa zemoleshi unu pia zimrenge enda one mtu arama anniverse yani kwa dalao ya sujwa lalanda hu kamjamangalia ezungo esante ya heraranzi ka ngujo urenga kamjajua kawenge na vese shamumnikalu Allah ya muhambio azali amuhambio ni prefeni azali c'est tous pareil nguna tujaila ferino itsendi hata ija komor karjaishi ya mndu juziro no sambla ya hema komori WhatsApp hono ni aferino juzi so amwija
Hendi halala halwa shahula hambar bala ulangira kolera filme wataitulwa hunuriono azali sa karjar fanya plaisir sir kubali kazi la kweli shabala zila ndabu parce que karja ishia ya president uliwa balagwa ya hamba parce que di president rimjua shatsinda we karja ishia ni prefet ni maire ni mbaba hanu rambilo hatai hadisi rayona nabunga bondo komori wayona sha sisi riono hunu epika ngwa jua na Mwenyezi Mungu armafera mandio ale vazi fikir kanga mjoka uomba dua Mungu mkoneni shari sha mlali mfilme mria filme mriambio kanenge na kolera na zile ndabo angalie moto ya kaunu Faransa ya jaihu ya mbwangene kolera ezo ya rendo corona ambakana paroja komori yode za tabia mamrenda na uo mwana wa mkomo mwana wa shikomori adungana mbaba na mzaza ujabo prefu subutu wendarma mji unjoda hone wambare moto ya rengo abe kwa vurwa ula siswa hulama ama mbuzi parce que manki wani udhamana ndio kaujabani nje na ndogo zinji shaya zale ye prefet ye procureur ngamkazo uma zina ka prefet sha kutujwe fasara prefet ranze prefet mfumbuni ranze hakafumbuni kaja paroshinda hata toli ya enero ya toikaza fumbuni toli ye prefet mfumbuni mswambe mitsami huli shamtsonga mbe mfumbuni hata toli enero ya toi hula raljana ebe hafumbuni na bungu ambare prefet engoje fasara prefet uo hana mruwahi wonde ukontrolo mjeli ulio ende hangalia bantu anzo wafanywa hafanye bila bala habeshi prefet emapesa enda tolo ya fanyazi on shaba hapo fumbuni duware ngao omji wa fumbuni we mapesa juzi zuku wangu wa Paris wa wabeshi atiji kombie do atauzi kombe abo si unulo shalo arme borgoni ngarombo mguka a bientôt la ngarjo shinda reheminaria le dafanya fumbuni nge prefet amwambio obo garage abo hatu sonti na ona belu mrati bale dala wajali soro fumbuni kango toka ulisa mfumbuni lisa mwana msho au lisho do hancho liso shauti zingara mbuza mvu ya le dala kango toka mlisa dala enda mfanya analize angalie zongo za heranzi ya jua kango do ulila ukana ujo ulila shasudo kari renga mikombe sama juu ni kwangu amabungo ni so mbuzi na mdengeze dhamana za hanyu harumwe zindo ususwande zindo za volo shambani ne shaju wati bulu ayini mini tambo kana bulu abotasi balwa midi na zibalwa pia daya parce que rundu da hati sasi karja ndilo komori ngabo mndu mzima Paris ngo na profite abo dengeze zomana za hatu na abo danyi sinaka ukamle amina wana kesho zinjoka utsanura jete azali wo wabirahali sena zibiri hali shaka jabira hali zibiri nyumi ni banu ngasina armo 6 mois 7 mois eze badeni zabulo itsandraya yabo saya mjini zabulo abo badeni zibulo wanawashi wafanye ususu pia ya c'est la punition de Dieu utijo fikiri ukana inu Mwenyezi Mungu ngurilivo duniani ambaga mjumliba ni duniani bahinde hiyo ndio azali na fundi Twahir fundi wangu Twahir Karavi juziti huishi abo fundi ambao kana ejibuli ola somonda ola ka Egyptu hamanda we eski wowe zina zifanywa wewe eski wana shwatu wa viole wao eski Twahiru parojuha uhimi wamba usomo maka ba yasomo Egyptu wamba ukana savapa kuja paru parce que ngaona mshahara wao uliwaona azali omsiru wa porno ufanywa waitanda bo fundi Twahir yo dezonia ano juge shauti juge Jibrilu juzi karja upepo ula wahara hafanya siono huno akautoa mapesa akautoa sadaka partout mzuani mwali ngazija ngao wasomia maka naona wa maka fanya kujarongowa hata eneroni kuja shinda we saidi da utabe Jibrilu wala kaja soma soma dai parce que nguharazo zembi wewe utataza azali ngomprotege ili utijoliwa shango zijuondro gozijuondro botohir tsama mwambio ndo botohir juzi mjomba wangu saidia sana ka urongoza mjomba wangu saidia sana ule mwana mjomba mwana mshwa mzazangu ba muhambio zibirindo juzo msirino wa Juma Moroni siono ndo zibirindo botohir
baondo akaukalimia azali shawallah bwazali kivala wewe insiste o msirini hula wanze uko Saidi Hassan wallahi bwazali sikai ho juzi banu sheusi kuna jotinze na kahuja na tinze bie baiti jora juten jensu yo kivala umanki respo msirini bala kauta honi sengo jema na kauta honi sizila bala nde ensu ila hambia kauta ya jeiho njemo hadisi ya sambi umrejete na yode nyumba yatende ya inji ya baka garde corps waka ulibe 60 waka udoli waka 80 euro Saidi Hassan ngomoni honga obomdangoju ukauliwa 60 euro leongo joji la pete ukari kutusawona Saidi Hassan mjemo beza sambi ba uda mbari ngore ngo micro udorongo wa moroni wa mdorongo wa moroni edarongo msuchi kuja paro kam sujera ranzira ngo nsuye zini haja shango tembelo mijimi rojina mintujwa msuje urende nja paro huishi yangu anga umsuje bado sikuwa mbese balo majilis amuhambio wallahi zebadeni za kazi wabo ukaburijwa bibu mari sijimali bane iyo de bambao de tsandra eto hirina tsonambia izo afanya tsonambi bambari ari Jibril kaja soma da ko sil soma Qur'an yeli na soma de lintongo ishia Jibril ya hamba miti soma ni mafundi wafumbuni tisoma ni Arabu masaudi wakafumbuni njamba tisoma majibu wa undawe sha izo Jibril ya kahamba dizulo mswafuni ewo tunambia hezina waziharasa au wana watiti waviole wao na bonga kwa ministry mzaze ulo yabo mzaze ministry wono mwana wa mzaze bani haho ya violewa utosubu turongo wa mzaze wa kamili hamandawe bemba baringa to paniki komor sendo mali te paniki noli jom de barasen parce que ni so ndo lazima mbaliansi ya komor wewe ngondo yabo sababu de faida ho wanaho ni familia shakutenda faida ya mwana ulioko moringa kwa matima nyumba ya matima leo na ijizado mbaringo ndo ulanda humoroni aria balezi tanda sibure kujaona haya wabalezi tanda ari group mwende mate wantu daoni ula mzade tsoenda ba ya barriere msonjia mndu mzima mndu mzade ya hubalilie kuja alerte omraya kabanu garujo iho na buku kuja lazima ndo mrani ilazimu urongo ala tele umbueni ilazimu urongo ala tele kanga bonyo mbueni leo ngari ilazimu nyumba yorendera tuando wajuka ngono wade izo ndizo alazimu urongo ala tele uambie wandu ekomora mkutwa mrongo za mbueni shawubali magari na magodoro wendo mbueni ambayo kana ngorongo ewa kufanya ali tigash ambarango daongale nyumba sambi ya kufanya dai rango ndaparo na president pashia Komori mahaminji amandawe amedabala tika Komori Johari tika Komori ndaparo na Johari harumwa muhakamili ya pashia kado 12 shaini sauju tusele kotile ne kasketi amanda Arabi Saudite tena onda lingana na wewe Arabi Saudite wenda lingana nao parce que aba harenge Israeli harenge Amerika ampo moni mtasha ole gashi la Komori urenga Amerika mtarumwa petroli aba ona bangujamba ngama terrorist aba habo le gashilio gujamba ngama terrorist shaka ngojoona kuna ukawa juka ulende sa rondo jina kaenda manambo kanari mpaka 2030 rijwe stili yao wajoka uliruma kuna ukawa rawera mbari ngamjoka prison wendo angare Arabi Saudite zikanda sina Kuwait tiji Emira Arabini pe Arabu wakaulisaidia msomo mwanamko Komori yakani hazia mhono habalia wajaribu la societe ya uibaya udungia galawa uipua nafani mtazai neno ndo muhimili wambo kana azalie mwema wana wangapi wakafanya hazi mitamiuli ya galawa wana wangapi wakafanya hazi wanoru ya mitamiuli wazali igalawa yo pua wadungeza nyumba zao wazipu wote mfano kangoje shido bale Komori ranzi nyumba ya kamili yakautoa mashomeri wa mitamiuli wakarumwaziwi wakaufanya hazi hapa watu wa mitamiuli watambali ataba yenye batu watu wa huramba kanari gojo bali fanya tiji dégage de ma piladio izo pia Mwenyezi Mungu ngurilivo katu wondo ulimwele ba shangal joka urenea problem wondo ulimwele ba ya parce que kana ke president ngemwi wanadamu tu kawaida kuna wana haya udimisone mambo kana wewe wandu kamtsunza haba ya mro zandugo hizo nyangu shango cha insist bengo Kansbar jo Paris kati
kansi bangar jo Paris kansi mamjo ja Komori nguna jelo wadi unu uzi insha Allah nguna jele mngwa uto insha Allah ya rabbal alamin bahika uzi tijabu aritirongo juzi na leo ari ngujonta prison wallahi azali tijojilu wakati ja Komori abamsengele wondo tija Komori le report mruto nrenga undramase nabuka undramase nifume nife shaka honde ma polisi honde wan torture jelu wa torture abdala unipullia abo baki abo utiansi kapo abo yamferisa ano amjo ufanya madizo na fanya Johari wakataka president wakati Johari ka president mwanamshi mjini hao ile ambapo mzangu zui majana maileleza bas redo serikalini amba na mwendezanyu ba kabati solution msana na wewe utendete mrenge mwana yuko dobo bangweni shuani dobo bangweni ya shuani tirenge mwana anotajiti mtagari timbia fumbuni ngile jeshi la Johari la koja fumbuni linsa baibore do justice aba muhambi obwe mashondo bwazali baibore do justice arungwa nzo rijuja wa batera ya mdu ya hiba tabaizon rabo ya hiba ngujo jamanu nge mwana ni mpule bae mwana hakarma garo bonze vala rijali sandilu kutimtar magari la mabandi yangu yao mjazangu johuja mapesa ya tolo amjotoe mwana wandu mjini hao watange mapesa waniko justice sibali mwana suani kabaizon ndizo najofanya mdu mumsuje kati jabo hunreme kujani wana hafa hunipulia ngamrongo mwana mumsuje baike wa 2 ans ou 3 ans na mtortire nifanye justice yangu parce que kana justice njajo subuti nifanye hizo shemana nifanye hizo nonokana haina mndungu jitapili bahincho jofanya hizo azali kanda fanya hizo naringa mwana mtiti masiku mazima mungu mzima mumsuje jomrega beke mrumshe nimtegari ni masiku ni honisi yonde réponse que uniua ele jeshi la ulin torture hizo namba wabanu kati jao parce que mamjo uja kanga bwandu walu hunombuka na kwatunda atindami memdu ni mndao Mwenyezi Mungu shansura mwanadamu wallahi bwazali msojorenga kokondo wa baseball le jeshi polisi lo fumbuniho ni wazubi nzima mziani beke moroni ni mparsenza nini mndango kokondo yonro fanya justice sawa asala ujonda ngetsena abo solution to tseni wani fe bas abo mamkazobano sharengezezwa mana za handobo belu fumbuni shimejwangu belu rengezezwa mana za hono prefet fumbuni Sanyi mkansa bubo belu angalo mrani hanyu dobo hanyu go belu president ujobo mrani hanyu angalia qu'est-ce qui se passe au parnambani bo belu juzi tika Komori wono bali azali ukaondo hema na mshowa mina mdogo homa wakaunya mvua magali ala pia bahe wandu go dongo mzazen kanduwe bila belu kutona haya sedi hasana kafumbuni sha omwe akaubali ambayo ndo nzema mbato ali fwaje ilo bala Olanda yena shadhulina umarta mudo ndo fanya mbano go fumbuni sindawe ti prefe bemna tena uparabahati parce que ze votizo zifanya yabo watu fumbuni walo yabo wa utsudo wandu wajoshinda wa hampeshe walo yabo sira jo hampeshe ngasi huo mbobelo miti jo hampeshe kanja ka utazali tijoshinda no hampeshe za dada za juzi za bera fumbuni dada jahanionu wanabaka bantika usandira jazali shaka janambia ila verite shaka hanambia la verite zo ka utsa tijomnikenzia izo rafanya salimu ali amiri utrabaskiati izo ndizora tujuka rufa enyas parce que rija moroni ka urampira hotol du sud wajawari baziza warenge haki wanika wa moroni wambar karna ujo urampira moroni hapa kwanza ka salimu ali amiri ngujwensi wa jareme torabu fumbuni rambaka na uirema o fungu namba ngujo irema tambe kana uirema shalo dizo ritagazi rikupe kurwa atawa odo mji wangu ngamuju dada hafanya nai parce que haini abo babo hakaubeshela abo babo shanga mjo bana jo beshela kuja John Paris ezichocho za fumbuni tikaurenga sioni himar mwezi chocho za fumbuni ndo beshela mautara basket jerone le jishila kengojo kaunsa harma izar mazi chocho za fumbuni sosendabo sirajo hampeshe tuhambia kati jo hampeshe bobelu na onaza lifumbuni nabo tenda mamiche amami wangu najua prepare shauhundu bahati wandu walo yabo wani kural jana hili la uremele koti na bala kwa tujua kabala ngangamizo maisha hao wana hao kwa tusoma o wajomba hao pia ngomo prizo gezondo ngoizo bobelu profita bahani profite kina sedikati na tiji babu na master group ile yabo nsijua kao onda wao tsinda sha profite parce que wao yotide generation ya kafumbuni roha skabondami arshaki tijindobi wao karja ka
wafumbuni kawa opoze ranzi wando baba wakatoma madali rakana mndua hatu nguna mraimu madali bawonda kawani la wakawana fumbuni akawana haya umjwa fumbuni ono abangu anzo ukari tijindo bya keshefu na wata mbabara baya utashinda upisha mjeni au wandu wajwali kaojoka babari we chef ushefu tsundu we chef ramona madali parce que kemba jini ngona problemu ruone ya dembeni ya feria dembeni wate nyumba mwana mshim dembeni shawa madali afanya yonde kidhamana hendare nge wadembeni hawapi harimwa za nyumba za kafumbuni za tukaulalo wa makopera ahanse famille yabo aina mashughuli yabo wakahunda mapesa hata problemu iregle yonde dhamana bo aba mndongozo mzemuni wewe rengeze dhamana za habu fundi mzemuni rengeze dhamana za hanyundo panu singari jao yabo haina usiku ngaruwa nao za ndongozi birao yabo ngaruwa nao za ndongozi birao fumbuni shabanu riruwa bwa fumbuni abahami nsuwa azali abahanga mambo wa mjo wangu habelu na prefe na mzemuni ngari mwambia oni juzi tijabo fumbuni yabo riswali jumo msirini tambia zuki wangu mmadi mzee na Abdurrahman Sharif tuono wakati bahano sambaba ntika utani ndongoze na mbia ndongoza wafumbuni bano uyozo izo anambia amba bosa mzee tawa baba zilimu gizo tamba minti wazilimu shatu waishilia shake jakabahi tando msirini tiparsa wando baba kume tuwabe hako kumana Sharif rikanti rika uhadisi za hema pesa ya mji ya fumbuni mo hatu haina ma alhamdulillah rabbil alamin ngarujua relozo na sho hatu ngaruto 500 euro ya uhantukana bwa mamto ko kubele 500 euro yo ukaraima pesa yao ya dore ngwa do hanti wa ari amerdini ni atijindo bi odambari na bo wandu wa birali ko tkai kamja birali ko bwa merdini shabaru do tora 20 unura limengo miraro retsanga na bunga sina mapesa aero ya lufumbuni bainga kwa wakati kazi ndongo izonga rejabu mahani mnguna tojailia kai hazifanya ufumbuni mapesa ya konti ya fumbuni ngaro haomba bio isaidu watoto wao shakwa watoto ndo watongoji debris hawao sava papre mahani nguna tojailia bwa merdini naone grupu mdo yabo mdone mapesa yao mitudo ambe wale problemu ikana gasto na limikidadi shata limikidadi il est parmi avec vous parce que alimikidadi juzi izon ya na mwisha nambia kaenda one tijindo vi mwone mapesa la renda ngeze ngizile ya mitsangu karja julo kad lore mamsango fumbuni wa mjo kanse lore mamsango rendera toa zindu la douane baina mketi bangari mwambia oni wa fumbuni mdo yao ni prefet ni fundi wangu mzee mwinyi ngamjo bai matso na mimi na nyinyi mwahani inshallah ngamjo bai matso ayejo kauntsongeza ni matso ya kalme au hanangu kalme wallahi katija tambokana watu la mapesa ya hima pesa fumbuni ngafanywa hazi ya fumbuni ndio John Kalme shaka watu twalangwa jidebrio au sinde ruwa besha huko ainga mjuwa mapesa ngao banki bala su prefecture anmwambioni hizo ndizo naambiwa baba au hamze mwinyi au mwanamshangu Abdurrahman Sharif ai kuko mwana Sharif tambe solution mimi ngamina solution ya ubaya banki ila bala hatampa kwa wale mapesa wajobo banki do utsoeda bona pare mwana mshe directrice ulabo nambe kuto mapesa lo banu anti ya serikali yanu ya fumbuni kakuja paro wandu wararuwa lo banu wajanzi har mweze signaturi za hawate mapesa wanu kuja wapara wajawanu bahenga mjo ibaya izo ndizo naambia wafumbuni odaoni hiyo saba mjo ibaya wamba utifanye enda wataye mwadisi utaye solution shaka bwana ukasolisio mahani nguna tojale kama pesa yao ngarumisha ufumbuni shamhansi karari dore matwarabu arido to 500 euro haina mwezi uo mjinda ufumbuni ulokomoro mashughuli atola 500 euro haina mwezi icho sifumbuni haina usiku balo mashughuli majuzi mashughuli mengo miraru konte mashughuli mengo miraru wa 500 euro haina mwa haitongo kahili mparsa wangu ngamwabazi zao yao shanga mjuhu jamani kamgwa benze inshallah shakarna ukiro mji wa hatu urengwa ni wandu wararwa kaza kemba aba hatu twatitabangwa tsongolola yada amina mwana mwana wangu nyolengu joyo alibakara isafanya ngeke bana kwa jaka hunu wakayo eski wao wajo kubalizo parce que abo izo wafanya ndizo wafanya abongo joka uwana na mwapo mwana she wao asababu muharuma ngeka tutsa sirjiwane asababu miharuma na mjwe bwa tufafungu ni mtikiri na mtsahe mapesa anyu za mvu kikamja ta za mvu singarjo ujai mamjo jai mtu ambaza mtu
mamsongo amba mimi ranzi ne jaihu de gange josi hausi nonga mjo ya tuar fanyanza ebelwe na prefet ari prefet wande uhulunkomba jila uyondo ndongo faya ndemela juzo na provokandu Paris ari azala jo huona ukaribala ngo mwanzo budo provoke pari ujo ulawa no azali ajomba kaola force babundami tsona ko bishe chocha ukatsina tamba nongo mata mtu joka prefet mtu joka prefet kan ti joanzi mtu jora ngamdo nanjishi yangu toza even tudo karode ulunkomba abo volovolo na gora ukazari udo jodo amba prefet uparoba la hindu jafumboni bo prefet uparoba la hindu njajo subuti nula pizana mwana mshwa hono utuze adabu uparoba la hindu fumboni waka prefet mwa hajuzi wa kamera chepakuwa na bwa muhamwe ameduba bwa muhambi amedabwa bwa muhambi wontu joka uro wakujaru watabari lali de ulu yao ngarjo ujab abo assalamu alaikum garzizo yabo shana mdengezezo mena zahani mimi serikali ya Komoro ni wafumbuni sha ya hadani wafumbuni wondu warongoza abo katirongwana ina munsami mdala uno na lemba friti yangu stere